Ah. Ikala kumusta, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi sa itong mga ka-break times, di po kalibutan. Kurambos na mga ka-break time. Ha? Kurambos na kagina to na nahabi si Batuan Mayor Dudu Humawid karon mga ka-break time atong ikauban sa mga prominenteng broadcaster sa probinsya sa Bohol karong higayon na atong ikauban ang usas mga ligon nga magsisibya sa Bohol mga higala si Wing Valleser. Wing, mayong gabi nimo diha. Mayong gabi man o mayong gabi sa tanan mga viewers na to. O mayong adlaw diha sa inyo ha, no? Mayong palis. Ay palis na mo diri Wing. Ang oras na ko dire ala 1:48 sa hapon sa palis. So oras na to diha karon. Oras na to dire alas 9:50 sa gabi. Sa gabi. Mm. Ay da. Pas kayong adlaw mga ka-break time. Salamat guys to mga nagsunod karon sa panaguban karon yuna sa tutunong sa break time sa segment sa to sa Kurambos. Kurambos ating pagpasabot mga ka-break time bisag usa kitong mga makauban sa tong Kurambos. Atong Kuramboson atong mga unahuna, atong Kuramboson ang atong mga nagadiha nga mga paglantaw, mga obserbasyon sa pagpadagan karon sa gobyerno sa Pilipinas. Karon nagsintro ta sa atong lalawigan sa Bohol, atong isyu sa atong isgutan karon atong sawaan kining problema sa COVID-19 no nga migo karon diri sa atong kalibutan mga higala. Sa Bohol mga igsoon problema taas dako na ang kuan taas na ang ihap sa naigo karon. Si Wing Valleser mga kabrekta atong kauban usanay ka newscaster sa DYTR Tagbilaran usanay sa usas mga haligi ni sa broadcast industry sa Bohol mga ka-break time. Ang iyang programa gida sa DYTR Tagbilaran alas 7 sa buntag ang mga balita Wing, di ba? Alas 7 sa buntag niya uban pa niyang mga katikaran newscast ni siya sa DYTR Tagbilaran. Wing, sa imong pagtimbaya karon sa mga ka-break time sa nakanang bahin sa tibok kalibutan ilibin na sa mga OFW nga nagsunod nato karon. Yes, Aman. Go ahead Wing. Hello. Okay, kumusta mga ka-break time? Maayong pakiguban no dinhi sa atong edisyon karong adlaw karong gabi una no dinhi sa atong break time. Wing, kumusta na ang dagang karon monitoring nato sa COVID-19 diha sa Bohol? Pagkakaroon diri sa lalawigan sa Bohol man dunay active cases nga 100 no as of karong adlaw no. Mapasalamaton ang kagamahanang provincial sa Bohol kay sa milabay nga duha ka adlaw kagahapon o karong adlaw way natala nga bag-ong kaso sa COVID-19 dinhi sa lalawigan sa Bohol. Niya matud pa ni Dr. Yo Lopez no ang tigpamaba sa Bohol Interagency Task Force kon BIETF atol sa gipahigayon nga preser kaganang hapon dunay usa ka gatos ka aktibong kaso sa COVID-19 diri sa lalawigan sa Bohol gikan ni sa 110 ka aktibong kaso dito miaging adlaw nya nahimo na kini karon nga 100 tungod sa napulo ka recovery nga natala karong adlaw no dunay napulo nga nangaayo mao nang sa pagkakaron gikan sa 110 ka active cases nahimo nang usa ka gatos na lang unya ang total recoveries
matud pa ni Dr. Lopez, moabot na og 476 niya pabilin nga 11 ang namatay. Sa active cases 24 niini mga kining local transmission, no? Dili ni sila mga LSI, dili apor kon authorized person outside residence, no? Dili sa OFW kon kini mga community transmission, no? Awa ni sila makabiyahe, diri ra gyud ni na takdan na takuyan sa COVID-19. So 24 ni sila kabuok nag-appeal sa napulo ka bagong kaso gikan sa lungsod sa Bien Unido. Unya ang 76 nini ka mga active cases naglangkob ni sa mga locally stranded individuals kun mga LSI, OFW o kining APOR, no? Naglakip na sa mga military trainees dito sa lungsod sa Tubigon. So muna ang pinaka latest nga update karon sa COVID diri sa lalawigan sa Bohol. Sa monitoring namo diri wing, no, diri sa United Kingdom, iabot na mi diri og 1.2 million ka kaso sa COVID-19. Diri lang sa United Kingdom na wing, no. Apil na ang Wales, ang England ug ang Scotland. Kini tuto ka mga kini sakop sab sa Ireland, 1.2 million ang natala nga record sab sa COVID diri sa ako nimutangan. Unya doon na 49,770 ang patay. Human misod kini COVID. 49,000 buhing unggoy na to ana una na nga mga dagan karon wing. Muna sa United Kingdom, ako nahibang gani sa Pilipinas, doon ay 401,000 nga kaso. For 401,416. Muna sa Pilipinas. Nya ang patay lang 7,710. So kung mo tanaw nimo mas ubos. Kung mo tanaw ang basihan nimo ang sitwasyon ako dire, almost 50,000 ang patay. Imagine mo na nawing 50,000 ang patay. Pero usab na kabarangay, usa ka barangay naman sa Tagbilaran. Dili ba stricto diha ang mga health protocol? Doon ay gipatuman labi na ang gani karon wing, no, diri sa United Kingdom karon, diri sa England, no. Naka-lockdown kami karon, no. Naka-lockdown, so doon ay ang open lang karon kining mga schools o kining no, kining uban nga mga restaurant nga nagwa, no, kanang kuan lang, order lang by order, online order lang ang open. Pero ang uban sirado gyud katubang mga restaurant, no. Yung hospital, ang mga eskwelahan da. Mga eskwelahan Face-to-face klase? Face-to-face ang klase diri. Normal mo ta nag usas tong gibasihan nganong gihimo diri sa United Kingdom nga face-to-face ang klase sa mga kabataan. Ikan sa ikan sa elementary o sa high school o sa college, kung sila face-to-face ang ilang klase, dili parehas diha sa tuwa kay modular pa man sa gihapon, di ba? Online o modular. Mo nang daghan nakapangutan na bitang unsa man diha sa United Kingdom nga face-to-face man ang klase sa mga kabataan. Di ba day mo tapot na ang virus nga to sa mga bata. Kaya ang epekto ning wing diha sa tuwa kibisa lang modular ang system karon sa pagtulos mga kabataan, usas mga epektibo ba, no? So nakita nga karon nga marag hinay ang epekto karon, hinay ang dagan karon sa ihap sa mga affected nga mga bulanon nining maong kaso, nining maong COVID-19. Tingali tungod po ni sa hugot nga gipatuman nga mga health protocols dire. Gani sa pagsaulog og mga fiesta, i-lockdown man ang mga dapit nga magsaulog og fiesta, no? Why bisita nga maka pamista, no? Dili ka pwede nga makadawat og mga bisita nimo. So pwede ra magfiesta kamo-kamo sa pamilya.
O sana lang tong kung ano, di pwede na kuha na, muwanto lang ito, mukuha na lang og bring house. Pwede ra. Itunol. Ha? Itunol sa kuha, Nya, itunol sa... sa pag sa ulog po sa All Saints Day o All Souls Day, gi-lockdown po og 7 ka adlaw ang mga sementeryo diri sa Bohol aron wa gyoy makasud nga mga kani nga mo duaw sa mga lubong sa mga mahal sa kinabuhi mo na nga gi-lockdown ang mga sementeryo aron malikayan ang mga tapok-tapok. So wa gyud nakabisita ngadto sa mga sementeryo atong adlaw sa kalagkalag. Wala kay bawal man gyud ang pagsud sa mga sementeryo, no, gikan sa October 29 hangtod sa November 4. Oo. O na nga pwede makabisita before atong pag-lockdown or after na sa pag-lockdown. Aha. Kini gihimo ni aron lang di gyud magponsisok to mga tao sa masang sementeryo. Munay katuyuan ana. Nya ang sawa pa ang lockdown, pwede makasud pero limitado ra pod. 30% sa gidaghanon sa mga tao ang pwede nga makasud Ngadto sa sementeryo. sa sementeryo. So kontrolado gyud sa man ni dunay mga fines nga pataw ngadto sa mga violators. Na may mga kuan pod gitakda nga mga fines ngani pangdakpon kini ubang kani mga makalapas sa health protocols bisan og kining mga di mag face mask pangdakpon man gani, no. Mo na nga tingali usa na sa nakatampo nga dili kayo daghan ang kaso sa COVID diri sa Pilipinas. Pero diri sa amo wing, no, gani dunay mga parties nga gihimo sa mga gani kini mong lugar man gud sa among kuan sa among nabatangan. Kini mong kasagaran mga estudyante nini kini gikan sa mga laing mga lugar. So dunay mga universities nga na diri sa Midlands, doon na sila gihimo nga gani katong first nga nakapa kugang tanan katong 10,000 pounds nga pataw nga multa ngadto sa nag-host ngadtong birthday party. Iwas na 10,000 pounds, so mga 600,000 ang fines ngadto lang ng usa ka estudyante. Napay usa pa nga dako nga kakaso katong 50,000 pounds ang fine sad ngadto sa ka estudyante nga nag-hostan og party. So sa monitoring ilang gihimo dinhi kay under sub sa guidelines sa mga protocols ini health protocols under ning lockdown, new lockdown gipatuman ka sa United Kingdom. Di ka pwede makigbet sa nabang household to household. So di ka pwede mo dawat og bisita. Gawas lang sa imong kining doon na kay di ka pwede makagawas, no? Ang usa lang gitugutan nga makagawas og ngadto sa imong trabaho, katong trabaho ra pod nga paingon sa ospital o paingon sa mga care homes o katong mupalit ka og imong medisina o mupalit kag pagkaon. So totally stay at home god all the time. Untay moy kuan ba? Gawas lang sa mga importanteng lakaw nga gigitugutan lang sa diri sa United Kingdom. Mo na sa mga rason nga gihimo nila tungod kay mitaas og balik katong unang attack nining maong COVID taas kayo, no? Doon natoy national lockdown nga patuman ang more than 2 months. Ang lockdown nadto hospital ay abli og ubang mga kuan lang gyud, no, nga mga kining grocery stores mao gyud ang abli. Por diha sa ato des Pilipinas ang gihimo karon abli ang tanang mga tindahan katon niya may lockdown, di ba? Sa lockdown nga yung gihimo diha sa Bohol. So ang lockdown nyo diha nga gihimo
na tumilabay nga mga buwan pagkakaroon lahi naman mo kay under GCQ naman kay General Community Quarantine. MGCQ na. MGCQ. MGCQ, Modified General Community Quarantine. So makagawas na bisag wa nay katong pass card. Pwede na. Wala tong quarantine pass. Mhm. So katong quarantine pass gi-provide to ngadto lang sa mga matag pamilya. Matag pamilya. Usa rin makagamit ato. Usa ra gyud makagamit. Pero unsa may gihimo karon sa kwan wing? Kasagaran karon sa to mga apektado mang tanan pero kini mga bulanon kung yung tanaw nimo bisa pag unsang hulga unsa pang kalisod nga giatubang kamo gini kamas mo gini mga bulanon. Unsa may gipanghimo karon wing? Sa pagkakaroon na kumbate gyapon no, bisag ginagmay nga panginabuhi no. Katong mga negosyante nga apektado, balik lang gyapon og negosyo ginagmay no. Kauban trabaho wala gyapon no. Kayod lang gyapon pero ang grabing naapektuhan diri katong mga nagtrabaho gyud sa tourism industry kay totally man gyud no. Apektado man gyud ang industriya sa turismo diri kay wa na may mga turista nga mga bot diri sa Bohol no. So mao na nga sila gyud grabe nga naapektuhan no. Okay ra tong mga mag-uma kay pwede man ka nakay tanom mga lagutmon o tanon, nakay pinuhing manok, nakay humay. Libre na no. Nya katong nagsalig in taon sa turismo. Nagsalig in taon sa pagpanarbaho mo na nga unay gikonsidera gyud nga labing apektado gyud no diri sa lalawigan sa Bohol. So ang uban na lang gihimo ni katong gingon na istorya magudto nako si Congressman na Alexi Totor sa 3rd District. Mato pa na nausok kuno dihan ka ng plantita na maligad na lang mga tanong nato mga kagisunan. Katong mga panahon sa murag di gyud ka makagawas-gawas sa balay. Ang gikalingawan sa mga tao kani pagpananom no, labi na kani mga tanom bitaw nga murag talagsaon mga buwak no. Mo na nga ganahan po sila kay mahalin mo pod i-post nila sa Facebook. Mahalin mo pod. Mahal sa uban i-barter. Doon ko may diha nga kita nga namligyan ko og hibi-hibi. Sagunsa na lang kanang mga unique bitaw nga mga tanom. Bisag unsa na lang ang mga tanom may pamaligya. Gini dunay na makita. Ako na daghan malabyan ato bukid god. Pero og dalhon na diri sa syudad, mahalin mo pod. Nako nakita ang bitaw nga usas picture diha gi-upload nila sa Facebook nga ang kana bang sana kanang tangad nga gibutang sa kuan, tanglad nga gibutang sa pat, gibutang diha nga gibaligya. Daghan man na malit sa diay, daghan na malit. Naabitaw Una nga ang atong mga katawan sa Bohol, bisan pa nga doon na yun yung problema ha, doon na lang mo sila yung mga pamaaging aron naging makasapi. Doon na yung mga initiative nga makapanginabuhi gyapon. Panginabuhi gyapon. Pero sa mga tindahan, wing, daghan pa gyapon mga tao sang kuan, mo bisita niya. Sa mga tindahan dili kayo daghan. Labi na nga wa may klase no. Di man makagawas mga bata mo na nga medyo mingaw gyud ang mga katindahanan. Ya kumusta mas lulukulas? Nabuhi ba sa lulukulas? Nagyapon no. Kini si Wing Valiser mga ka-break time gawas nga newscast ni sa DYTR Tagbilaran. This jacket sa 911 FM. Usa tong itingog ni lulukulas gani Wing. Tibiya nga itong mga OFW nga naburyo unas gipang apis lockdown na gipang quarantine.
kini si Lolo Kulas mga ka-break time, kuan siya talented kay ni siya no, kini si Wing Valiser. O katong mga nagsunod lang sa 911 FM. Sa mga oras ka programa ni mo Wing sa 911 FM? Alas 5 alas 5 buntag. to 9 matag Domingo. Matag Domingo. No, kanang utana lagi kinsa mas Lolo Kulas. Nabas Lolo Kulas diha ato bang madunggan si Lolo Kulas Wing? Si Lolo Kulas. Hoy, mayong gabi tanan mga OFW nga naka-view karon. Amping ta kanunay inaapang COVID-19 wapay tambal, wapay bakuna ane mo na nga stay safe ta Thank you. Salamat Lolo Kulas gimong nga akong Lolo Kulas. Kini magong programa ni Wing Valiser sa 911 FM kada buntag lanog ginis Bohol. Og wadto kag magbike ka paingon sa Panglao. Ang imo madunggan gyud dikan sa iniglugsong nimo sa kuno, iniglugsong nimo sa kanatang Kuswe. Ang imong tingog Wing nigmulibot na lang ka sa Panglao, ang imong tingog gyapon ni Lolo Kulas ang madunggan nila. Namatay kaaban si Lolo Kulas Wing, isang tong kaaban ni Lolo Kulas si isa to? Lola Picta. Si Lola Picta. Atong puminaw si Lola Picta ni atong timbiyan sa tanang puminaw karon si Michelle Nodalo Tongko. Mayong hapon ni mo diha si Michelle Bisas. Si Engineer Dodong Vale sa DYTR mahalin gani ang Badjang kuno Wing mahalin mato ba ni Engineer Dodong Vale. Si Carissa Joy Baluyot sa Mansfield, kumusta? Si VG Miles Uyuhoy, si Myla po sa Tagbilaran City. Og si Doc Louie Tumampos, si Doc Louie Labuan, si Jovely Ramirez mayong gabi si Yan Sales dito sa Dumaguete City. Kumusta mo diha? Si Lola Picta, kumusta si Lola Picta? Kumusta si Lola Picta? Si Lola Picta. Nakas Lola Picta diha? Lola Picta! Hi, Mane! Kumusta man ka diha? Og sa tanan nga naka-view nato karon, maayong mahinaot ko nga naaghapon ta sa maayong panglawas, maayong pagkabutang nato bisan panining atong giatubang nga pandemya no sa COVID-19. Amping ta kanunay, ampo lang ta mga kaigsuonan nga wag tang nauntaning maong virus no aron mabalik na normal ato panginabuhian aron maka soroy-soroy na ning mga senior citizen ba makalaag-laag na kay murag limitado pa maning mga senior citizen kuno makalaag mo na nga ampo ta nga mawagtang na ning COVID salamat kaayo. Di pa dili pa kagawa si Lola Picta. Under quarantine, modified Lola Picta, modified community quarantine, di kagawas gyapon ng senior citizen. Ang mga senior citizen gitugutan lang makagawas Lunes, Martes o Miyerkules, no? Martes, Miyerkules, Huwebes. Tulog adlaw lang sa usa ka semana gitugutan ang mga 65 above nga mga senior citizens. Dunay may hangyo diri ay patinguga pod si Loverboy. Mura ko kailang Loverboy na ilan ako man si Lola Picta man nung si Lolo Kulas. Si Loverboy. Natuog na si Loverboy ko no. Natuog na lang. Sayo natuog si Loverboy di ay kay Hadlocks COVID. Hadlocks COVID. Hadlocks COVID si Loverboy. Wala siya. So ang COVID yun, naturally, ang COVID sa probinsya sa Bohol, kung mantanaan ko kay kasas ng mga OFW na balaka nga kumusta ka ang ilang mga anak dito? Kumusta ka ang gihimo sa gobyerno? Ilabi na kining gipatuman sa miaging curfew sa mga minors.
murag giwa naman siguro diha wing no, doon namin nga lungsod diha nga lahi-lahi og curfew hours ang matag lungsod. Mura bag ilang gipanindigan karon sa probinsya sa Bohol ang pagka-ija-ija aho ba? Sa pagkakaroon dire sa Tagbayan sa Tagbilaran ang curfew gikan na sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Unya ang ubang mga lungsod no kasagaran sa mga lungsod nagpabilin sila nga ang ilang curfew gikan sa alas 9 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag. Ya, atong nasaran dito sa lungsod sa Panglao ang ilang curfew dito alas 12 sa tungang gabi hangtod sa alas 4 o alas 5 sa buntag. So nung ano? Kay murag hatagan nila og taas-taas nga higayon ang atong mga katong mga nanginabuhi sa gabi kanang mga negosyante nga mahimong taas-taas sa ilang operasyon nga maka panginabuhi no. Labi na dito sa lungsod sa Panglao kay mo man ilapod nga naguna nga tourist destination diri lalawigan sa Bohol bisan og wa pay mga turista nga mo makabisita diri pero na may mga lokal nga mga turista nga gikan na diri sa atong lalawigan sa Bohol gusto nga adto manihapon bas Panglao so mo na nga itagaan sila og taas-taas nga higayon nga di magdali-dali no. Muna nga alas 12 sa tuwang gabi lang magsugod na lang curfew dito. Pero sa reactions mga bulanon bahin ning lahi-lahi nga mga curfew hours sa matag lungsod. Di mo tanan nga boundary like mo tanan nimo Panglao. Ang katunga na ang Dawis man. Ang Dawis dunay lahi silang gipatuman nga curfew hours, ang Panglao lahi sad. Lahi po do. Unsa may reaksyon sa atong mga katawhan diha? Nalagi ang uban nga mga labi na katong mga trabahante sa gabi nga mo trabaho kanang nagtrabaho dito sa Panglao niya mo pauli sa Tagbilaran ining human og trabaho magproblema sila kay ining abot nila sa Dawis curfew naman no. Dakpan sila. Muna nga diamon to gipasabot si Mayor Miriam Sumaylo sa lungsod sa Dawis nga kung naala mo'y dala nga kaning workers pass o unsay mga kaning gikinahanglan nga dokumento pwede ra mo maka-agi ra mo no kay mga trabahante pero problema lang katong mga may soroy dito sa Panglao kay ato manihapon laglaag kadali wala problema kung sa ila ipakita. Problema na lang. Dali na lang siguro, no? Dadalig kaon, Wing. Dadalig kaon. Dali na lang kaon. Paulig dali. Abto na ang curfew sa lungsod sa Dawis. Ipaputos na lang. I-bring house na lang. I-bring house na lang. Kini man kung sitasyon na magod ba, pila man to kabuan tong gipatuman ng curfew nga pariha under some executive order nga pagawas ni Governor Artiap para sa Bohol nga alas 9 gabi hangtod sa alas 5 sa hapon. Gumikan na tong pipila ka mga hangyo sa mga mayor nga lahi-lahi og sitwasyon sa matag lungsod lang gihangyo nga matagaan sila og gahom nga maka-imposad silang kagalingon nga oras sa curfew sa ilang sa ka mga lungsod. Pero ilang gibasihan ini ang natad sa kining mga negosyo sa ekonomiya nga maka-move sad. Muna katong mga lungsod nga dunay mga activity sa gabi labi na katong dunay mga pantalan, dunay mga kaning kalihukan sa kaning turismo bisan ang mga local tourist paning ni adire agi hatagan sila og higayon no kanang sila katungod nga sila ay makadeterminar ba og unsang orasa ngayon ipatuman ang curfew sa ilahang lungsod o ilahang dapit. Pero kining ingon nga nakapatingkag dunggan sa mga OFW kining implementing rules and regulation nga gihimo sa sangguniang panalawigan nga nag-regulate na sa kining mga musod ha LSI o kining OFW bahin ining quarantine nga ilang gipatuman diha
nga dunay dili patas nga patuman diha sa probinsya sa Bohol. Unsa ka tinuod ni Wing? Sa nasayran nato man dunay gi panday no giumol nga implementing rules and regulations ang kagamahanang provincial sa Bohol karong bag-o gani gi saway po ni Mayor Nila Montero sa lungsod sa Panglao kay matud pa panos na kuno ning ilahang IRR kay sumapas Mayor sa Panglao dugar man sila nga nakapanday og implementing rules and regulations nya nganong karon pa kuno nakapanday ang provincial government og IRR para sa reopening sa tourism diri sa lalawigan sa Bohol. Unya atong na sayran nga ang mga turista nga mo sud diri sa lalawigan sa Bohol no nga i-open naman og balik ang turismo no pwede nang maka sud ang mga turista nga gawas sa gikan sa gawas sa lalawigan sa Bohol karong Nobyembre 15. Ang patakaran nga ilang ipatuman kinahanglan nga 72 hours before ka mobiyahe diri sa lalawigan sa Bohol duna kay negative PCR test result no kung duna ka ni ana pwede na ka nga maka biyahe diri sa atong lalawigan sa Bohol no 72 hours before ka mo biyahe within 72 hours no kay kung mulapas na sa 72 hours expire na po na no mukuha na po ka gutro magpa-PCR test na po ka so muna ka to mga sa domestic tourist sa to man muna ka tong sa domestic tourist katong mga turista katong mga turista nga mo so diri sa pero lalawigan sa Bohol katong OFW og LSI lahi ang ilang palisiya para nila murag lahi kay i-quarantine man sila og 14 ka adlaw inigabot nila dire murag magpasabot siguro ni Wing nga ang LSI ug ang OFW gara ni COVID katong mga turista nga mo ana diha exempted tingali kay ang mga turista doon na may negative PCR test muna nga tingali makasiguro na sila nga wani sila dala nga COVID okay once mo start sila og lapas og 5 ka adlaw po diri sa Bohol i-PCR test naman po ni sila so limited ang ilang pagstay sa Bohol so 5 days na gyud after 5 days mo spend like more than 5 days wala pa sila og 5 days mo undergo na po sila og laing PCR test okay so diha na sa Bohol ang PCR test dili na sa gawas okay na naman sila diha dahil pero ang katong sa OFW nga mosoda sa Bohol ang imo nila nga musunod gihapon sa 14 days quarantine ang mga LSI pero katong mga tourist murag doon naman to gi amindar sa ilahang IRR nga murag mas lugak kay matud pa no wag tangon naman kuno ning 5 days quarantine sa mga turista nga moabot diri sa lalawigan sa Bohol kay matud paligi impractical kon lisod-lisoron ato mga turista kinsa may ganahan kuno musuroy diri sa lalawigan sa Bohol kon murag stricto ba patuman kuna nga doon na to'y makausaban no nga gihimo sa ilahang protocol nga imbis nga i-quarantine og 5 ka adlaw ang mga turista murag wad-o na pwede na ka nga dili i-quarantine pero magsunod gyapon ka sa alang gilatin nila nga mga protocol kay murag gitawag man ni og tourism bubble dili limitado ang imong lihok pag-abot diri doon na lay mga dapit nga murag gi-designate nga anhar gyud ka kutob nga makasuroy di ka pwede nang do it yourself nga magbuot ka nga ikaw asa ka mudong no kasi kung ano pa mo sa uban Wing labi na nga mo na sa Bohol kay motambog kasal motambog mga party diha mo na sa Bohol kay di man sila mag-quarantine ang problema nini unsa kay mahimong resulta og ang kanang
dunay dang negative sa PCR test after few days nga may stay sa Bohol og Magpositive. magpositive o sao na lang. Ha? Oo na. Mo na lisod. Kay mo makita na natuwing ang gitar ang gi pangusgan karon sa kagamanang probinsal kining turismo, kining pagpadagan sa norba makasabot ana no kay gumikan lagi apektado sa COVID ang ekonomiya kinahanglan gid nga mo move aron lagi taon makakuan sad no makasapit Maka- ang gobyerno. Magkabalik na po trabaho ang mga apektado ng mga trabahante. Kung una na manggaling mga pamagi pero ang ato kita na magodning mas daghang mapektuhan ug una na gyapon nga mapalisiyang ipatuman nato diha kay kining dili patas sa pagpatuman di nagpasabot na kining COVID-19 o kining mong virus kining mong corona di ni mo tapot sa mga mo stay lag 5 days diha sa Bohol. Kay ilang ilang mang giprotektahan nga ang katong OFW ug ang LSI dili makatakod. Pero katong mga domestic tourist nga musod diha sa Bohol okay lang nga mo suroy-suroy diha sa Bohol. Doon na pa ni proper consultation ngadto sa mga hingtundan nga mga authority labot ini o kaha doon na lang mga muryo-muryo lang ipanghimo ini mo mga opisyal na to diha. Unsa to man? Doon na lang mga muryo-muryo na lang ba kada bang tagna lang nilang himuon ba? Mo lagi niya wag kuan pa ni. Wa pa ni magka sinabot ning kuan na ni duha ka IRR kining gikan sa lungsod sa Panglao ug sa kagamahanang probinsyal kay murag nagkatinubagay man gud sila si Governor Art Yap ug si Mayor Nila Montero sa Panglao no. Nagsugod pud ni atong napasakaan og kaso si Mayor Montero kalabot sa giingon nga violation niya sa kaning health protocol sa iyang pagbiyahe dito sa Dakbayan sa Cebu no atong buwan sa September murag na motoy naka-trigger nga murag kuani no nagpadayon na ilahang tinubagay kalabot nining isyu no misangko nining isyu sa implementing rules and regulations sa pagbukas sa turismo diri sa lalawigan sa Bohol. Pero ang Panglao doon na sila kagalingon ng gihimo nga IRR. Doon na ko no. Pero kining IRR sa lungsod sa Panglao kinahanglan pa na adunay approval gikan sa provincial board. Ang butugon say mga proseso kana Kay kung ang kitananaw magkinahanglan kining gihimo karon sa sangguniang palalawigan nga paghimo og kagalingon nga IRR para sa tibok Bohol na. Tibok Bohol. Apil na ang Panglao ni ana. Apo na ang Panglao kung kay iyong sako tanaw pa nini, ng Panglao sa Bohol. di ka ni magkasungi ning duha nga dunay kagalingon ang IRR ang Bohol o niya ang Panglao doon na sa iyang kagalingon asay Doon masunod na po ini. inaha. Asay masunod ini. Mo lagi na nga doon ay mga nagkuan pod sugyot nga angay unta maglingkuran nila ni kaning mga opisyal di na sila mag away-away unta ila ning lingkuran aron i-harmonize ning implementing rules and regulations aron mahapsay na ni kay hapit na ba magbukas ang turismo karong Nobyembre 15 unsaon man na og nagkasumpaki ning mga IRR asa may pagatumano ni ana no. Wala, ang apektado ni kinato mga katawhan gid diha ug mo ni magkanunay ning away nila diha sa mga local official diha sa Bohol. Mao gyud. Kay Domingo naman dahil no, karon Domingo na. Ang abli sa tourism diha sa probinsya sa Bohol. Nobyembre 15. Pero kining maong kana, kining pag-abli diha sa Domingo sa mga domestic tourist lang nga business Bohol dili apil katong international tourist nga musod sa Bohol. Murag wala pa man siguro kuan international. Pero mag-abli na ba ang airport wing? Anta man? Mag-abli ang airport sa 15? Murag apil na siguro kay may pasalig nun to sila nga
once magsugod na ang pagbukas sa turismo, doon na sa commercial flight para dire sa lalawigan sa Bohol. Okay. So, sa ingon gihapon niya na, doon na po yung mga protocol sa sundon katong kung na ka mo sakay aeroplano, kailangan kag doon na kay negative result sa PCR. Ingon gihapon niya na. 72 hours before ka mo biyahe. 72 hours before ka mo biyahe pingon sa probinsya sa Bohol. Oh. Pero ang uban ni katong mga flight gikan sa mga siningang probinsya, ang barko murag wa man sunod ang barko, di ba? Gawas katong nag-lockdown ang Cebu. Di ba? Pag na may biyahe sa barko, Oh. Cebu o Bohol, O di na balik na biyahe ang Ocean Gate. Oh, di na ang ato makatawhan, di na kayo apektado nining maong problema karon nga gigi atubang karon di lang sa probinsya sa Bohol kundi sa tibuok kalibutan kining COVID-19. Pero wing imo obserbasyon karon sa Bohol, kung imong tan-awon karon sa gihimo, epektibo ba ang ilang gihimong mga prevention nga di makasud ang COVID sa toa? Kaya hinduman ako sa miagi, usa man tog sa paninguhan ni Governor Art Yap nga di makasud ang COVID. Pero pag sud na sa mga LSI diya sa Bohol, diya na nagsugod katong kasos COVID diya sa probinsya. Kadto bitaw pag sugod gyud sa lockdown atong Marso. Oo. Gi deklarar man dayon ni Governor Art Yap nga i-lockdown ang Bohol, wa na gyoy mga flight nga makasud, wa na mga biyahe sa barko nga makasud. Wala man toy mga kaso sa COVID atong mga panahon na, no, nga natala diri sa lalawigan sa Bohol. Mao sakto tong giingon nimo nga pag sud na sa mga LSI to mga OFW diha na nakatala na og mga kaso sa COVID diri sa lalawigan sa Bohol. So pagkaron so far ang mga lungsod nga doon to'y kaso nga patay gyud, no? Out sa Tagbilaran wa man gyud, no? So far karon 3 weeks na siguro ang COVID free ang Tagbilaran. Oo. Gawa sa gipang limod. Kato mga patay gikan to sa mga lungsod diri sa lalawigan sa Bohol. Pero kung mga patay sa lungsod sa Kalapi, Kalapi, sa Tubigon or sa Corilla. Talibon man siguro to. Di ba na Corilla sad? Sa Bien Unido. Bugnas Corilla usa? Corilla on. Di na ko kahinumdum unsa to ba mga lungsod ato katong asa to nagikan ang mga namatay. Pero sa kanang tibuok adwing, unsay tanaw nimo sa kuan, no? Sa nahimo epekto karon sa probinsya sa Bohol kung imong tan-awon karon sa pawa pa ang COVID-19. Kung karon. Wala lahi gyud, no? Sa wa pa ang COVID kay kuan man gyud, ha? Mamatigda na to sa atong mga kamerkaduhan, sa mga katindahanan, bibo man gyud kayo. Karon lahi na gyud ang mga katindahanan, labi na sa mga dagkong tindahan, tumakita nga murag daghan og tawo kato sa mga grocery, pero ato ka sa kining mga department store, dili kayo mingaw. Ang concern sa mga tao gud kay ang kuan man gud bayad sa pagkaon mo na nga mas kusog ug ari sa grocery. Mas may so to makatawhan siguro nga samtang nagpaabot nga ma-normalize ang sitwasyon sa probinsya sa Bohol, ilang gamiton tong ilang mga bakanting nga mga yuta sa ilang kuan, silang mga panimay aron ilang katamnan og mga kuan, mga lagotmon. Karon di mo na gihimo sa uban man, no? Katong mga dunay bakanting nga luna diha sa ilang palibot na garden, nagtanom-tanom og saging, nagtanom og utanon. Amo na nga nakatabang-tabang pod kay tiaw ba pod og imong pagsalig ka tanan og palit ato sa merkado, palit kag panakot, palit kag utanon, palit kag
unsa pay uban nga pwede ra to makuha unta diha sa palibot sa atong panimalay, Oo. dako na og savings kon na hindi ta magsalig sa merkado tanan, no? Mas may magod yung uning himo na lang aron pag malayo kay nimong COVID-19 kay hantod karon man god bisan pa nga mingon uban nga nakaduol na nga dunay na produce nga vaccine pero di pa gid mo masiguro nga kanang vaccine sulbad na nining pagtaas sa kasos COVID. Gani diri sa among lugar wing gika-schedule na nga dunay vaccine before the year end. So sunod buwan o kasi tutukas semana gikan karon doon na panturukan sa duha ka dose nga vaccine ining COVID, no? Anti-COVID nga himuon diri sa among nahimutangan diri sa among lugar sa United Kingdom. Pero sa ingon ni ana ang gobyerno mingon lang gyapon nga dili ni maoy klaro nga maoy sulbad rason nga mo minus pata mo himo pa mo lugak ta sa atong mga gipanghimo nga prevention nga di ta mataptan sa COVID. Kay di man ikalimod nga hulga padayon nga hulga pa man gining COVID. Manabisan og dunay uban milugak na sa ilahang mga protocol pero di gyud ta angay mo kumpiyansa kay naa pa man gyud ang virus sa palibot. Kaya di man gyud nato matagna tinod gawing no di gyud nato matagna ba og kinsay na ay COVID. Kay gani ang akong ang akong pinagiginahan na COVID man to hantod karon positive na hospital pero active ning active sa wing, no? So di nimo mailhan nga kini bang asymptomatic nga imo mahinangbo diha o kini na symptoms magingon ka nga di ko anong napita kay dunay ubo dito o dunay naong dito murag gipang nasakit, no? Ari ko diri sa side sa mga tawo nga murag kanang healthy og naong. Pero di mo masiguro na kanang healthy day career na din ng mga COVID. Muna nga Munay hadlok. Kay gatuo ka nga wa na siya ay virus pero career day. So di lang mailhan kay wala may symptoms. Wa may symptoms. Munay problema karon. Gani doon na sa ibang mga hospital nga mi patuman abot sa diha sa atong dapit kining bayad sa PCR test nga mahal kaayo. Tag 4,000 sa paghimo diha sa PCR test diha sa Bohol kining duha ta di ba provincial hospital, Governor Celestino Gallares Memorial Hospital ug sa kining van laboratory kay sa provincial government PCR lab. PCR lab nga gihimo diha 4,000 di ba ang bayad. Usa man na si kadlukan na to wing, no? Kay posible ang mga tao doon nagipamati gumikan kay 4,000 ang bayad ilang itago na lang. Itago na lang niya nga doon na sige pamati di siya magpa-check di siya magpa PCR test gumikan sa kamahal sa bayad. Mo na hinungdan ato makatawhan mamiligro kay posible yung silingan nagtago-tago lang doon na COVID career na dito unya wa na PCR gumikan sa kamahal sa bayad. Away plano ang ato makadaguan sa Bohol nga oy aron malayo man kita sa pagtaas ining kasos COVID ato na lang ilibring tanan atong encourage ang tanan to makatawhan nga doon nagpamati pa-PCR test mo libre na way bayad aron ma-monitor ma-control kining mong pagkuan gyud katap nining maong virus. Mo tanay nindot og i-free na no. Pero sa pagkaron murag wa pa may plano nga murag ilibre ning PCR test. Kaya kung naman yung si Presidente Duterte may pagawas naman to og executive order nga ipa-check kining gipanghimo sa mga private entity nining kuan pagbayad og pagkolekta bayad sa swab test aron makontrol kining kuan ma-regulate kining mong presyo sa mga patest sa mga kuan COVID cases. Murag nay limit sa presyo nga dili makapatuyang ang mga nagpasiugda ning swabbing test. Di magkapatuyang og pamahal. Kay mo man ay kabalakan karon wing ilabi na karon gigamit sa uban
katong news nga ato na ibawan dikan sa gani di lang sa Cebu no, sa basang probinsya nga gumikan kay mahal og na kanabang bill sa hospital, gingon na lang nga ato na ni COVID ni arong libre aron ang PhilHealth mo bayad. Oh. Nauso ba po na des Bohol, Wing? Ha? Nauso ba po na des sa Bohol? Murag pataka dungog diri og pero katong taga NBI region kay matud pa na mga 100 cases pa kuno na nasa tibok Visayas. Mhm. Wa ta kibaw na bay apil ani sa lalawigan sa Bohol. Mhm. Kailang ipamusan katong pundo sa PhilHealth ilang magamit, ilang mapakang ngadto sa uban nga mga gastuhon nga dili related nining mong COVID-19. Mao. Mas mining nga usa sa tingwa sa tong mga OFW lagi nga aron mas pasiguro nga likay no o maluwas ang ilang mga malas kinabuhi kini ang atong kagamahanan mahimo pumagi nga ilibre lang ng PCR test. Di nilang naihatag ngadto sa mga private entity nga maoy mo provide nining maong PCR test. Unya mo kolekta og bahal nga bayad. Kay doon na may mga private hospital nga ilang may patuman ini. Private nga mga laboratory nga may mo check na ini. Mo na nga sakto tong ingon ni Presidente Duterte nga i-check kini kunini nga pamagi nga gipanghimo sa uban nga mga private entity nga mihimo og mga sub-test services ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Kaya kumamanggaling kumamanggaling ni hinunani nga ilang gipimusunan ang pundo sa PhilHealth, mas mayon tag kini mga katawhan na may unang COVID. Wala apil na ni sa gipa-imbestigahan ni Presidente Duterte kaning PhilHealth kay doon na may iyang mugna karon nga mega task force against corruption basin og silutan na ning mga nalambigit aning maong anomalya sa PhilHealth no kay aluoy in taon ning mga membros PhilHealth nga igwanta in taon og contribute sa ilahang bayron non sa PhilHealth pero kuara day no kaw ra day sa mga kurakot nga mga opisyal sa mga ahensya. Mo ni makasuhawi mo ni mga tawhana may pangpuspusag binugha. Naangin lang tang ubang mga kan ba no mga yano na to nga mga katawhan gumikan ining mga corrupt nga mga nas gobyerno karon. Oh gyud. Pero ato lang pangindahay nini nga matubag ang kini kunini nga mga pagidah sa mga katawhan nga malibre na lang ng kuano kay pandemic panahon sa pandemic man karon so bas ang atang ining sa gangon sa gobyerno pagtubag ni di mo dako ang problema kay mo namo kani posibilidad nga magtago-tago ng uban nga dili magpa-check dili gumikan sa kamahal sa pagpaswab posible gyud na posible ito mapadangat na mapapropose na to sa makadakuan da sa probinsya sa Bohol ug doon na pa'y nakaw-kaw ng ibang pondo des Bohol basig nahurot na po panghatag og bugas. Lagi kay murag nagpingit na po ng gobyerno kay mabito na nga kinahinayan na nagbukas ang kaning turismo kay aron maka-rebound na ang ekonomiya ba kay murag maglisto na sila og hatag og hinabang sa mga tao magsalig lang bitaw og maghangad lang og tabang gikan sa gobyerno mo na nga siguro murag nag-nihit tapos pundo mo na nga murag di pa siguro na sila makapasalig nga ilibre ang PCR test sa tanan nga mga lumulupyo. Bisa lang siguro og kanang maus-usan og 4,000 pesos. 3,000 to 4,000 pesos. Posible hinoon og kanang minusan na hinoon ang presyo. Di ka bisag pwede lang 500 na lang mga ihatag kanto sa pandemic man karon. Para masiguro lang yun nga mga tao nga dunay gipamati, ang mga tao nga dunay symptoms. Ma-check ngadto sa kanang sa mga laboratory ang ilang kuan ba sa swab test mga imo. Ang uban magod gumikan kay
doon naman kuy kaso nga na kuan daw no, na wing nga naibawan nga doon na siya gipamati, gilantan, kaya rin ang lawas niya, may trabaho, ha? Kana bang gibayabayan lang niya ba? Okay ra sa itong wapay COVID, okay ra siguro, basig normal nga hilanat lang. Pero tagyo na, may kalit lang og collapse, pag-check pa, positive sa COVID, matay. Pag-check pa sa iyang kauban sa panimay, tanan positive. So, og kanang panahon na nga doon nagipamati siya, nga gilantan siya, giubo siya, doon na lahi na ang iyang panlasa, iyang ipacheck na yun, pagpasob na yun, nga wa say balihon pa sa unhonon pa nga, nakoy bayaran ini, nakoy kwarta, na ba? Lahos og pacheck, mas mapugngan ang pag-spread nining mong virus. Nasmantag mo na yung unang-huna sa itong mga opisyal na ito laluwigan sa Bohol. Okay, maagapan mo ma-isolate dayon ba og kita na nga nagpositibo ginang usa sa membros pamilya, no? Madalian og aksyon. May puminaw na ni Jassy Maliksi, si Jeremia, good morning, good afternoon, si Diamond Shin, may pagpuminaw sa iyong tanan. So karon wing sa Corambos to karon atong paglantang mo na no, magsintro lang gihapon din sa pagtabang sa itong mga katawhan nga atong kagamahanan siguro human nga gimando sa presidente nga ipasusi kini nga pamagi ha, kay siguro may abot sa atensyon sa presidente nga dunay mga private laboratory nga mo lang gipangkolekta nga bayad sa swab test, wa na regulate kini nga mga pagkolekta bayad sa mga swab panahon ko sa pandemic. Aron mang ang atong tumong mangkaha aron malikayan ang pag-spread nining maong virus bisan ka sa napita. Ato na lang wadon kanang presyo diha nga nagtangag anang pagpaswab aron ang mga tao dasig nga ato dito magpaswab aron ma-stop din napita ang pag-spread nining maong virus. So ingon na nga atong palantaw sa sitwasyon no sa safety sa to mga katawhan unta ni wing. Alas 2:44 sa akong himutangan wing, sa oras ni mo diha. Oras dire alas 10:50 sa gabi. Sa gabi. Salamat kay wing ako kanakauban sa tutulmon sa Corambos. Karagyo na happy birthday day ni Jamie. Bana ni Rochelin Taer. Rochelin. Sa may espalido ni Rochelin Taer ron, mga tagibo sa Luminos. Yes. Fuentes. Happy birthday ni Jimmy Fuentes. Ang bana ni Rochelin Taer. Totong makauban ta si Rochelin Taer pero birthday man nag-party man dito. Social distancing Rochelin ha. Social distancing angay itong sundon. Basig sa sunod kaya natong tulmanon sa Corambos. Atong gingalang Corambos aron atong ikorambos atong mga unahuna atong mapanglantaw para sa kayan sa makatawhan o kalambuan para sa atong nasod ilabi na sa atong probinsya sa Pinanggang Bohol. Wing, salamat kayo wing niya sa panahon para sa atong mga nagpaminaw sa atong tulmanon sa Corambos. Salamat man og sa tanan nga naka-view karon. Daghang salamat. Salamat kay si Wing Valencia. Di mo kan di manamilit si Lolo Kulas. Hello, bye-bye. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban. Sa sunod higayon na pod pohon, ha? Asa bas Lolo Picta? Salamat kayo, Mane, o sa tanan nga nagka-view. Mag-uban-uban na sa sunod pohon. Dini sa atong Corambos. Salamat. Maayong gabi, bye-bye. Salamat kayo si Wing Paliser mga magigsunan sa mga haligi sa Business Broadcast sa probinsya sa Bohol. Disc jockey sa 901 FM, newscaster sa DYTR Tagbilaran na City sa Buntag. Inyong mabati si Wing Valiser mga higala. O nga matag Domingo, mabati niyo si Wing Valiser sa alas 5 sa Buntag ato sa alas 9 sa Buntag sa matag Domingo nga tanan sa 911 FM. Tanang classes music. Makit badung din mo si Lolo Kulas o Lola Picta o si Loverboy.
Manadung sila boy. Wala beer boy. Salamat kay Weng. Mayong gabi ni mo diha. Salamat man. Si Wing Baliser mahigala nga ato nakauban sa tong Kurtulman sa Kurambos. Sa sunod nga gyud ato makauban no tay makauban nga taga Florida o taga Toronto, Canada. Og usa pang bahin nga atong madugang sa tong tulumanan sa Kurambos, mga higala, no, nga mahisgutan nato ang ilang mga unona og mga panglantaw sad para sa kayuhan sa makatawhan ilang sa tong tibok nasod nga Pilipino ug sa probinsya sa Bohol, mga ka-break time. Hangtod sa sunod nga gayon atong usbon atong sunod sa gipatuman sa gobyerno, atong sunod sa mga reglamentong gipatuman, sunod to ang health protocols nga gigi pasugda karon sa kagamhanan. Kini papanguno sa tanang higayon o kining social distancing. Paggamit og face mask sa tanang higayon o ikaw magawas o bato ka sa mga crowded areas. Atong sundon na mga ka-break time o mga kakurambos karong higayon na. Salamat sa pagpaminaw, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi sa itong mga ka-break time sa tibuok kalibutan.